Ayan mga bossing, oh. Bali may bago tayong unit. Honda CR-V Gen 1. Naka subwoofer. Ayan, performance setup mga bossing. Headers, straight pipe. Naka headers, ano pa? Straight pipe. Stainless straight pipe. Stainless straight pipe, naka muffler, napakaganda ng tunog. Ayan, pakita ko sa inyo. Performa interior mga boss. Sariwan-sariwa, oh. Naka manibela. Manual. Grabe yan. 2001 model mga boss. 295 negotiable, oh. Poging-pogi. Wow. May lamesa pa. Pogi-pogi. PM lang sa may gusto. Geng geng. Oh, grabe po. For gifts. Geng geng. Ilipat mo doon.